session. Okay, this week, okay, the theme is let's go to the mosque. Hayya bina ilal masjid. Hayya means let's go. Okay, tapi dia ada tu. Hayya means let's go. Kalau hayya is like macam ayuhlah. So it's more kind of lembut and more etiquette. So hayya macam very aggressive. Hayya. Hayya. That's why in dalam solat, dalam azan, it's hayya ala solat, bukan hayya ala solat. So it's different. Okay. Kalau kurang suruh tak nak sembahyang Ustaz. Ya, lembut pun dia tak sembahyang. Okay. So hayya ala solat, ha. Okay. Tapi kalau hayya ala solat, it's people, dia dekat sini. Okay. So right, we are still in conversation 101, but now Alhamdulillah we are at session 4, and Alhamdulillah, where is Haji Kamal? So desired learning outcomes for the fourth session is, okay, first regarding to skills, still conversational. Okay, now you will learn to introduce yourself and exchange basic information in Arabic. Itu dah sama lah macam yang lain punya. Okay, so itu kita dah belajar. Okay, for this one is we are reporting what is happening. Okay, reporting the context. Okay, you may want to change that here. Okay, you will learn to introduce yourself. No, so you will learn to report means what? Means just tell the story, what is happening. Okay. Vocabulary, you will learn 9 high frequency words. Okay. Last week, previous lesson we focus on the words, no grammar at all. Okay. This week we are going to cut down on the words. We are going to focus more on the grammar. Okay. So grammar, you will understand basic grammatical distinctions between male, muzakkar, wa muannas. Okay, muannas female in form of verb. Okay. Yang kemarin kita belajar in form of noun, isim kan? Singapuria. And so that is haza, hazihi, anta, anti, tabib, tabiba, talib, taliba. So these are all nouns. Now we are moving forward. Okay, we are going to challenge ourselves. Okay, to understand more, we are going towards understanding verb. Verb is very complex. I'm going to repeat to you what I taught last week. Okay. Now, in form of verb here, okay, verb, we are going to learn about present tense structure. Dia punya present tense punya structure. Dia punya structure means dia punya construct, dia punya bentuk dia macam mana. Okay, dia punya form. For third person, male and female. Maknanya apa? Third person male apa? Huwa. He kan? So huwa. Muannas? Ya. So you understand? This is the root. We are going to, this is the root. Okay, now. Right. Okay, so after this, right? After this, in a while, nanti ada fire safety punya officer datang. Okay, so jadi I will have to take a walk with him through the center. So insyaAllah, maybe you just practice your conversation. Tonight, we are going to understand something different first before going to the conversation. Okay, so we want to talk about verb. Right. Now what we do? Okay, we are going to revise what we have briefly touched last week. Okay, now this is a signature content. Okay, signature content that we only teach
at Aspire Institute. No one else teaches this in any other parts of the world. Fiction lah kan, tapi because it's like it's most of it are nonsense lah, so that's what but it is constructive. It is something that simplify the complexity in Arabic language. Because people cakap bahasa Arab susah, bahasa Arab susah. Apa yang susah yang bahasa Arab? So the verb yang susah. So it's the verb yang biasanya buat orang macam dah malas lah. No, very so this is the part where actually the instructor, the facilitator, the ustaz, the lecturer, whoever teach, dia mesti nak kena make it interesting. So make it interesting by telling them, teaching them where actually to look at. Okay, kenapa macam why confusion happens, why complexity happens is because people don't know where to look at. So dia tengok semua benda kan, macam alamak, confused lah. Bawa lelaki, bawa masuk kedai perempuan punya baju, dia confused, apa ni, macam tak boleh lah, kompleks lah. Macam ada selendang, ada tu, ada macam-macam barang kan. So biasanya lelaki akan kerja kat luar je, because dia kena understand kan, that context. So jadi if dia already tahu, actually kita cuma nak beli baju je, nak beli satu benda, so semua benda dia dah tak tengok kan, dia cuma tengok satu benda. Bawa perempuan pula kedai, masuk kedai kereta, lagi dia pun tak tahu apa nak tengok ni kereta kan. Semua sama je, semua kita sama dia cakap. Mana sama? Takkan Krisa dengan Ferrari sama kan? Takkan Proton dengan Maserati sama. So jadi dia tak tahu mana nak tengok dia punya kelainan dia kan. So bila this is where we teach you where to look at. Okay, so for example, a verb. Okay, dalam ni bukan Freemason. Illuminati. So to look at something, you need to know why are you looking at it. Why are you looking at the thing? Say now, okay, the reason why you are looking at something mesti ada intention dia, mesti ada objective dia. Okay, for words, you are looking at the word or you are listening to the word because you want to get the picture, the idea, the meaning of it, right? That is why you listening. That's why you are reading. That because you want to get the picture. So for noun, for isim, untuk nama is very easily. Okay, Abdul Choki. Terus Abdul Choki punya image ada, isi nama kan. Kerusi, terus ada nama. KLCC, so ada, because these are all names, very easy. Okay, so madrasah, sekolah. Masjid, mesti ada menara. Kaabah, dia cepat kan, very easy. You know, as fast as the words reaches your hearing, okay, your ear, the picture is developed. Tapi when it comes to makan, gambar apa keluar? Nasi ayam. See, nasi ayam is not makan, itu makanan. Tak nak? Kan? So itu bukan eating, itu food. Betul tak? Why? Because that is easier. Okay, nasi ayam is easier to come up rather than the act of makan. Makan tu the act of eating. Okay, so jadi the act of eating, macam mana nak come up with the picture? Macam mana? Ya, mesti nak kena ada orang doing that. Mesti nak kena ada actor. Ya, mesti nak ada action. Mesti nak ada action. Okay, we start from there. Mesti nak kena ada action. So action tu ada di mana? Dekat actor. Okay, example. This is a set. Sorry, passionate. This is artist. Okay. So
Dalam kelas ni, ya, dalam kelas ni, does the action of standing exist? It doesn't exist because everyone is sitting. Okay, everyone is sitting. So when I stand, is the action of standing exist? Yes. Where? In me. So in the doer, in bahasa Arab kita panggil fa'il. Fa'il means doer. Skrip ni sebenarnya saya dah hafal dalam tahun saya buat benda yang sama juga. Okay, so mesti ada dia punya gambar, baru dia punya actor, baru dia punya action boleh take place kan. So bayangkan set, film set. Okay, Didi kena berlakon, Didi belum sampai, takkan dia nak cakap action kan, mesti nak kena tunggu dia punya actor datang. So jadi dia punya file mesti ada. That is why in all the verbs in Arabic language, all verbs comes with an actor or actress. Mesti ada. Otherwise dia macam mobile phone tak ada SIM card. See? So jadi the file dalam action, the fa'il dalam fa'il. Nak kena distinguish fa'il is the actor, the doer. Fa'il is the action. Boleh. Fa'il. Ya, dia. Then another thing that is very crucial is time. Everything in this world exist in time. In time, dia mesti ada dalam time. Everything dia mesti ada dalam time. Nothing exists outside of time except Allah Subhanahu Wa Taala. Nothing exists outside of Allah Subhanahu Wa Taala exists outside of time. Allah Subhanahu Wa Taala exists outside of space because Allah is the creator of time and space. Right? Okay, now time basically is divided into 3. Now, first kali is now. We are only here now. Tapi the now created. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Now created 2 things. Just now, which is the past, and also after this, which is the after this, the future lah, kan? So just now is when? 1 second ago dan just now dah. The future is 1 second in front, 1 second after. Okay, so the time dalam fa'il dalam bahasa Arab is divided into 3. Okay, al-madhi means past. Al-mudhari' which means present, Future. okay, and then it mudhari' is also for future. Okay, it's not just present saja, dia present and future. Okay, in Arabic language there is another one, which is command. So action will not take place. Now this is the greatest thing about Arabic language. Dia macam holistic, dia komprehensif. Dia ajar kita falsafah. Daripada ini dia dah ada falsafah. Action will not take place until ada command, which is al-amr. Ini falsafah ni. Al-amr. Al-amr. Ni al-mudhari'.
al-madi. Jadi dia dah sampai dekat dalam set tu kan. Dia dah sampai. Okay. Tapi dia punya director masih lagi minum kopi. Dia tak apa-apa pun kan. So masih lagi SMS, masih WhatsApp lagi. Jadi pun relax lah kan. Tapi bila dia cakap kamera dia, so semua orang mendengar kan. Lepas tu dia cakap rolling time. Tu dah time kan. Dia punya video tu dah ada time lah kan. Dah ada time. Kita tengok dia punya gambar dia. Gambar dia action. Baru dia PL start. Nama amruhu iza arada syai'an an yakula lahu kun fayakun. Dia satu word aja. So dia punya word tu apa? PL apa? Madi ke mudarik ke amal? Amal. Ini ambil dia. Senang aja orang buat kan. Subhanallah. Jadi kat kun aja semua jadi. So hantar punya doa dah sampai ke belum? Alhamdulillah. Sebelum doa dah jadi. Sebelum doa Allah dah jadikan. Subhanallah. Sebelum minta Allah SWT dah beri. Habis kita boleh cakap dengan Allah, belum dapat lagi ya. Dia belum sampai lagi. Masih macam budak-budak kan. So maturity ada spiritual maturity. Kan, it's not just intellectual maturity, dia ada spiritual maturity juga. So you nak kena develop all aspect of yourself kan equally. So jangan financial mature, intellectual tak mature. Intellectual mature, spirit pula tak mature. So jadi kita nak kena kasih holistic approach dalam developing our self. Okay, tanya cakap apa self tu apa? Self. InsyaAllah. Itu saya kena duduk, dia kena diri pula. Anyway, sambung. Now, itu baru dua. Dalam bahasa Arab, when we dapat nampak satu word, kita mesti extract 3 perkara. Nampak satu word, extract 3 perkara, that is the minimum tau. Minimum, very minimum 3 perkara kena extract. So now you know apa nombor 1? Fa'il. Nombor 2? Time. Nombor 3, the action itself. Fa'il. Fa'il is the action lah. Okay. Right, yes. Tadi Zul Azmi bila kita cakap pasal makan, the first gambar terus keluar adalah nasi ayam. Pasal itu senang, betul tak? Kenapa senang? Sebab nak datangkan dengan gambar nasi ayam cuma satu, tapi nak datangkan dengan action dia perlu 3. Kenapa? So that is the explanation why that datang dulu. Kalau PhD saya sebenarnya boleh datang. Okay, faham tak? Faham belum? Okay. So sekarang exercise lagi. Askunu fi isyun. Aina taskunu? Askunu fi bedok rajwa. Aina taskunu? Taskunu fi Bundul. Aina taskunu? Aina taskunu. Askunu fi Pasir Ris. Aina taskunu? Askunu fi Pasir Ris. Aina taskunu? Askunu fi Jurmus. Aina taskunu? Taskunu fi bedok reservoir. Aina taskunu? Askunu fi bedok. Aina taskunu? Askunu fi bedok. Aina taskunu? Askunu fi bedok reservoir. Aina taskunu? Anta taskunu? Taskunu. Taskunu. Askunu fi Pasir Ris.
Aina taskunu Askunu fi Yishun. Okay, I see when we do the conversation, we have Askunu, Taskunu dan Taskunina. This is one word. Tapi when you look at this one word, you nak kena extract 3 things baru you can say that you understand this word. Okay, so nak break dulu ke apa? Macam Rami macam penat dia nak nasi ayam dulu ke? Okay, so now is about teaching you where to look. Kan? Kompleks apa ni? Taskunina. Kan? Kompleks banyak kan? Habis semua tinggal. So that's why jadi kompleks. So dari sekarang we are teaching you where to look at. Baik, gunung. Kita ambil satu. Right. Ni jangan tulis apa-apa, just focus your attention. Okay, nak tulis nanti habis ni semua ambil gambar, tak payah tulis. Lepas tu WhatsApp semua orang. Very constructive, senang. Semua benda dalam dunia ni senang sebenarnya, mati je susah. Allah, tak tahu masuk mana Okay. Semua ingat mati pula sekarang macam mana. Okay, so sekarang Askunu. Then satu-satu fa'il dia apa? Ana. Okay, why Ana? Sebab alif. So this one here, here pun macam nak accent slang Askunu. So dia punya A dekat Askunu is Ana. Okay, means ini adalah tambahan. Then the sin and the kaf and the nun is the root word. Sin, kaf, nun is the root word. So the root word is always 3 letters. At least 3 letters. At least, okay. 1, 2, 3. Okay. Right? Finish So that bila you tahu ini, then you tahu dia punya root word. Okay. Nah. Okay. So to search for fa'il, you look at the form, the physic. Okay, the huruf lah maksud I tu, the huruf. Alif. Okay, this is the huruf. So macam mana nak decipher the zaman? By looking at the strokes. Dia punya baris. Basically, kalau Maldi PL past tense ni, dia akan baris atas. Okay. Kalau sekiranya dia mudhari', dia present ataupun future tense, dia akan baris depan. Kalau sekiranya dia amr, okay, dia akan baris innalillah, dia akan baris mati. Okay. Basically dia baris atas sebab kita dah buat pekerjaan tu, malaikat pun dah tulis, dia dah bawa naik atas dengan Allah SWT. So dia baris atas. Mudhari' ni adalah present dan future tense, because present and future is depan mata kita sekarang. That's why dia baris depan. So amr, command, dia tu baris mati. Sebab bila kita command, kita macam orang mati, tak ada choice. Orang mati tak ada choice. Bila dia nak mati, besok tunda lagi, tak ada choice, no choice. Nak mandi air panas ke air sejuk, no choice. Nak kapan putih ke kapan sutera ke, no choice. Itu saja, tak ada choice. Okay. So that's why orang mati tak ada choice. So bila kita dah kena command daripada Allah SWT, Iqra', no choice. Kena belajar baca. Kena belajar. Kan? Fafasalli li rabbika wanhar. Kena slaughter. Kena laksanakan ibadah kurban. Kena no choice. Okay, fine, finish, done. So sekarang dekat sini pula banyak.
Baris atas ada, baris mati pun ada, baris depan pun ada. Mana nak tengok? Kita tengok dekat the last. Okay. So jadi bila you tengok tahu mana nak tengok. So is that tengok ini je lah. Then you dah decipher by looking at the baris yang paling last. You dah know sama ada madi ke mudarat ke amal. Done. By looking at the huruf, okay, you tahu sama ada fa'il dia ana ke, anta ke, okay, anti. Okay. So then how? So kita tengok ana. Ana means saya kan? Saya. Baris depan. Okay. Kira still saya sedang. Okay. So cuma nak tahu ini aja. Jadi sakana maknanya dia apa? Tinggal. Okay. Ana, I. Okay. This one dhamma ing. Sakana stay. Jadi I am staying. Sebab since bahasa Arab tak ada verb to be kan. So I am staying. Alas, finish already, done. Okay. So you change. Okay, taskunu. Then taskunu is the same verb actually, just tak tukar. So you know tak is what? Tak is huruf kan. So huruf maknanya ini semua tak tukar. Yang tukar cuma ini. So actually you know the meaning, cuma that one part. So maknanya it's only wanted ada yang you tak tahu. Ni dengan ini you tahu. So jadi ana, bila tak dia bukan ana lagi, tukar. Jadi anta. Betul. So jadi anta taskunu. So with this you now understand that the change in structure, the change in construct, what the change in meaning. You want to change the meaning, change the construct. So that is how you look at the fa'il. Ni ada 3 saja kan? Ada 3 saja So means now dah tahu apa? Baris atas past tense, baris depan present tense, baris mati amal. Finish. Maknanya kalau sekiranya Al-Quran tu semuanya verb dan 1/3 of the Al-Quran dia dah tahu. Kul dah tahu, bacalah. Iqra, kul katakanlah, kan, ucaplah. Iqra, bacalah. Semua tu baris mati kat belakang. So you all dah tahu. Kalau semuanya dalam Al-Quran tu verb, means 1/3 of the Al-Quran you dah tahu. Sebab every kalimat nak kena extract 3 things. At least now one of that 3 things you dah tahu by just this. This is easy. This lesson you dah understand. Now here fa'il ada berapa banyak ni sekarang? Berapa banyak? Is it infinite? Itu domir lah. Fa'il is 2 lah. So nanti tapi sekarang kita tengah cakap domir lah. Domir. Domir is pronoun. Fa'il is not pronoun. Okay? Fa'il is 2, domir is pronoun. Kat sini kita memang maksudkan dia sebagai pronoun. Okay? So domir ada berapa? 14. Yes. So jadi dekat sini 14. You dah tahu berapa? Ana, anta, anti. Dah tahu 3. Lagi? Okey, huwa hiya pun dah tahu juga. Okey, huwa dah tahu 5. Dah tahu 5. Just kena tahu lagi.
Cuma sekarang anak, anta, anti dah tahu what they inflict to the verb. Kalau anak askunu, anta taskunu, anti taskunina, kan? So jadi itu basically kita dah tahu, right? So jadi nanti as we go on kita akan belajar huwa dengan ya. Okay, faham So sekarang dia ada 14. At least this part by next module you akan cover the 14. Okay. Now then after that, bila dah tahu ini dengan ini, yang tak tahu cuma ini saja kan. Ini you all boleh tengok kamu. Sebab bila dah tahu ini means what? Bila you dah tahu ini, maknanya you dah tahu dia punya root word. So it's just about expanding your vocab by reading vocabulary, by reading dictionary, kan? And looking into this. Semalam saya ajar dekat sini sekejap. Semalam ajar classic code, punya introduction to the classic code. Then after that terus pergi dekat Yishun. Okay. So dia kata, you beli kamus nak belajar bahasa Arab. Tapi tak ada orang ajar macam mana nak tengok kamus. Macam beli kereta, tapi tak ada orang ajar macam mana nak drive kereta. Beli smartphone, tapi orang tu tak smart. Kan? Betul tak? So jadi basically this is actually teaching you where to look at basically the structure, the huruf and the baris, okay? And then how by looking at that you can know what is the root word. Okay? But your root word must be like all fathah. How you say It doesn't matter. You tahu mana root word aja. Dia nak kasih dia baris apa, tak kisah. Sebab dekat dalam kamus dia tak ada kisah baris atas ke baris depan. Dia tak akan tulis baris kan. And yang long day nanti you akan tahu baca tanpa baris. So baris is important for you now. Macam budak baru nak belajar jalan, so important for him tu ada orang nak pimpin dia. After that dia tak perlu, right? So that, okay. So kita nak tukar. Dalam bahasa Arab, pergi adalah daripada perkataan zahaba. So macam mana nak buat awak pergi? Okay. So tukar ni. Awak kan, anta masih sama apa? So dia minta stay. Dia minta stay. So tambahlah ni. Okay, so zal ba. Okay, this part this part here, there is no formula. This you know by reading Quran a lot. Okay, so tazhabu lah. Okay, I just tell you is tazhabu. Okay, not tazhabu. So this tetap mudhari', baris depan and anta. So sekarang nak tukar. I going, azhabu. Okay, good, very good. Azhabu. Just tukar macam itu kan. Then you, female, going tazhabina. Okay, sebab dia dah tahu kan ini anti kan. So ambil dia punya, mana dia punya anti construct apa? Anti construct tak dekat depan and ya nun kat belakang. So you ambil the tak, ya nun kat belakang. Alif dia hilangkan, harut tak, then ya nun kat belakang. Azhabina. Okay. So now how do you know? Kan ini baris dia punya apa tahu? Baris depan dia dah hilang. Baris depan dia dah hilang. So jadi sekarang macam mana? Dia punya formula dia, kalau sekiranya additional words depan dan belakang, maknanya dia mudhari'. Percayalah dengan saya, iman. Aman tu.
So, tapi kalau dia punya tambahan, apa makna tambahan adalah addition. Dia punya addition ni kat depan kan, yang ni kat belakang. So addition when happens like this, depan and belakang, it is mudhari'. Confirm, double confirm. Jadi then there will be a time you tengok dia punya addition cuma kat belakang kan, kat belakang je. That is, inilah Madi and Amr. Amr nanti you tengok dia akan jadi sikit je. Okay, so you tengok this one, dia ada 1, 2, 3 ni 3. Every 3, setiap fa'il mesti datang dengan fa'il kan. Fa'il ni pula 14 untuk Madi dan 14 juga untuk mudhari'. So ada berapa? 28. I tell you now Amr tak ada 14. Amr cuma ada 6. Sebab apa tau? Yang buat 14 tu kan, yang buat 14 tu third person ada 6. First person ada 2. Third person tahu tak apa? Dia perempuan, dia lelaki. Dia perempuan 2 orang, dia lelaki 2 orang. Dia perempuan 3 ke atas, dia perempuan 3 ke atas. So jadi ada 6. Dia 6. That is third person third person. First person apa? First person ana kan. Ana dia cuma ada 2 je. Ana, saya ataupun kami. Okay, nahnu. Ana ataupun nahnu. Ana dengan nahnu. So jadi ni 8 you take out 14, take out 8 jadi 6. So jadi 14 for Madi, 14 for mudhari', 6 for Amr kan. Okay, 14 plus 14 plus 6 berapa? 34. Betul tak? I tak tahu actually. Okay, so 34. Maknanya when I teach, bila you dah tahu sekejap. So bila I dah teach you this, maknanya I kasih you one word aja. Bila you dah tahu formula dia, I kasih you one word masuk masuk telinga one word, tapi dalam otak dah tahu 34 word. So tu formula dia. Sebab tu kelas ikut, kalau orang bayar 1000 pun tak rugi. Itu baru just times 3 tau. Times ni dia sebenarnya ada extend lagi. Ni paradigm dia, apa nama dia? Dia apa? Ni piramid. Ni punya triangle. Dia ada yang lagi satu punya, bila dia dah jadi square. Square tu nanti lagi satu model. Tu nama dia Unicode. Okay, so kita rasa dulu. Okay, so try to, anda pernah ambil gambar. Siapa yang belum faham, where to look. Okay, where to look at when reading. You also know where to listen to decode. So decoding is not only when reading. Okay, so it's also when you listen. Okay, now inshallah we will start to read the model, conversational model for this last of this book. Inshallah the next model, the next book comes on Monday next week. Okay, so by Monday the book will be ready inshallah. Alright, that's my... Okay, so now I'm going to read it for you. Okay, observe, you just observe and listen. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Al-Hiwar Al-Khamis. Bina ila al-masjid. هذا أذان الفجر. أين الأولاد؟ توفيق في الحمام يتوضأ. وأين حمزة؟ حمزة في الغرفة يقرأ القرآن. وأين فاطمة؟ فاطمة تصلي. أين النظارة؟
Hadhihi hiya an-nazara ya abi. Aina al-mushaf ya Hamzah. Hadha huwa al-mushaf ya abi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Now I want you to not look at the book. Okay, just listen. Okay, just listen. Now, just now you read the book already. Now listen and then try to visualize. Okay. هذا أذان الفجر. أين الأولاد؟ توفيق في الحمام يتوضأ. وأين حمزة؟ حمزة في الغرفة يقرأ القرآن. وأين فاطمة؟ فاطمة في الغرفة تصلي. أين النظارة؟ هذه هي النظارة يا أبي. أين المصحف يا حمزة؟ هذا هو المصحف يا أبي. هيا بنا إلى المسجد. هيا بنا. Okay, right. So now we look at the mufradat or vocabulary. Hayya bina ila al-masjid. Al-awlad, okay, means boys or children. So anak-anak, okay, we call awlad. Okay. Kalau semua perempuan kita panggil banat. Tapi kalau campur kita panggil aulad. Kalau semua anak-anak dia perempuan kita panggil banat. Ainal banat, kan? Macam si Aminuddin, anak dia semua perempuan kan. So dia tanya ainal banat, where are the girls? Right? Okay. Boys aulad lah. Okay. Al-hammam, toilet. So dia tanya tadi, aina aina al-aulad? Taufiq fil hammam yatawaddau. Okay, Taufiq fil hammam yatawaddau. Apa makna yatawaddau? Taking ablution. Apa makna hammam? Toilet. So Taufiq is in the toilet, okay, taking ablution. Wa aina Hamzah? Hamzah fil ghurfah yaqra'ul Quran. So Hamzah is in the room, okay, reading the Quran. Wa aina Fatimah? Fatimah fil ghurfah tusalli. So Fatimah is in the room, okay, praying. Aina Nazara? Where is the spectacle? Okay, so bapak dia pakai spectacle. Macam bapak-bapak kat sini jugalah. Yang bapak-bapak semua tengok kita pakai spectacle. Okay. Terus jadi dia tanya Aina Nazara? Where is the spectacle? As An-Nazara, Hazihi hiya Nazara. So Nazara is muannas kan? Muannas ke muzakkar? Why muannas? Okay, ada tak marbuta. So dia cakap hazihi hiya, this is the spectacle, right? Wa aina al-mushaf ya Hamzah? Dia tanya mana itu mushaf? Mushaf is kira Quran, kitab Quran mushaf. Hadza huwa al-mushaf. Dari hazihi hiya, because ada tak marbuta at the back. Okay, Nazara, the word an-nazara ada tak marbuta. So that's why dia cakap hazihi hiya. Al-mushaf tak ada tak marbuta. So it becomes hadza huwa. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina. Hayya bina, let's go to the masjid. Hayya bina ilal masjid. Hayya bina, let's go. Okay, right. Okay, now we read together. Okay. Surat khabar pula. Surat khabar? Jaridah. 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 Jaridah.
Okay. Baik, ana aqra al-ab. Okay, saya cuma baca al-ab. Wa antum iqra'u al-um wa ghayruha. Okay, dengan yang lain-lain semua antum baca. Ana baca al-ab aja. Okay. Wahid, isnani, salasa. Aina al-aulad? Wa aina Hamzah? Wa aina Fatimah? Aina an-Nazara? Aina al-Mushaf ya Hamzah? Hayya bina ila al-masjid. Okay, so now ana aqra al-um wa antum iqra'u al-ab wa ghayruha. Hadza azanul fajr. Taufiq fil hammam yatawaddau. Hamzah fil ghurfah yaqra'ul Qur'an. Fatimah fil ghurfah tusalli. Hadhihi hiya an-nazara ya abi. Hadha huwa al-mushaf ya abi. Hayya bina ila al-masjid. Hayya bina. Okay, right. So now what we're going to do. Okay. Nombor berapa sebenarnya? Okay, selamat. Ya, tahu. Ajar tahu. Sekejap lah. Okay. So after the grammar part, okay, an-nahwu wa sarf, okay, we are going to take it next week. Next lesson next lesson. This one, an-nahwu wa sarf, okay. We still have 1.5 page to go to finish the book. It's on Saturday, so that's how we finish the book. Okay. So before that, any questions? Do we have any questions? Yes. So the question. Yes. Ustaz tadi ajar yang triangle kan? Triangle. So Ustaz beritahu dia punya elimination kena eliminate proper word macam tak dan alif dan so on. Okay. Macam satu verb kan ada banyak benda yang kena eliminate. So ada yang beberapa macam waw, alif, nun, dan tak. Okay. Apa yang words dia saya nak tu? Dia punya letters. Tu nanti. Oh tu nanti ya. Saya ingat Ustaz. Ini memang YouTube. Semua benda ada tempat dan masa yang sesuai. InsyaAllah. Okay, that one is second module. Okay, right. What are we going? Any other questions? Ada ya? Okay, so now the man will read al-ab and then the ladies read al-um and the children. Okay? Now, wahid, isnani, salasa. Tak kering ke? Lagi sekali. Wahid, isnani, salasa. هذا أذان الفجر. توفيق في الحمام يتوضأ. حمزة في الغرفة يقرأ القرآن. فاطمة في الغرفة تصلي. هذه هي النظارة يا أبي. هذا هو المصحف يا أبي. هيا بنا. Okay. Baik, tughayyir al-nisa yaqra'un ماذا؟ النساء يقرأنا الأب وأنتم اقرأوا الأم والأولاد. واحد، اثنان، ثلاثة. هذا الفجر.
أين الأولاد تطوي في الزمن يتوضأ وأين حمزة حمزة في الغرفة يقرأ القرآن وأين فاطمة فاطمة في الغرفة تصلي أين النصارى هذه هي النصارى يا أبي أين المصحف يا حمزة هذا هو المصحف يا أبي هيا بنا إلى المسجد Good, Alhamdulillah. So, now, what is the story about? It's about, okay, it's a scene, not S-I-N, S-C-E-N-E, okay? It's a scene during Fajar, okay? So what happened? Abi tanya. So the Abi is getting ready to go to the mosque, right? So the mom say that, oh, this is Azanul Fajr. Then the father say, oh, where's the children? So the mother say the children is, one of them is getting ready, taking ablution. The other is reading Quran in the room, okay? And then the other is praying in the room. Then after that is what? Where's my spectacle? He's getting things for himself. Okay, and they all go to the mosque to pray. Here you can see, okay, what do you call it? Pattern. Okay. So when it comes to tawfiq, it's ya tawaddau. Ya tawaddau. Past ke present tense? Present. Mudari. Okay, how you know mudari? Iya. Ya ada Dhamma Okay, so it's dhamma fil akhir. Dhamma fil akhir means dhamma di akhir. Yes. Okay, this is what determines the time. So yaqra'u mudhari kazalik, madhi mudhari amal ismu mudhari. So you only have to choose between three. Okay, so this is mudhari. See, ya. Kenapa dia ya? Pada dia ya kan? Ya, sini kan? Taufiq ya. Hamzah ya. And tusalli. why? Because mu'annas. Okay. So then you can get the idea. Oh, kalau third person muzakkar, third person muzakkar ya dekat depan. Kalau third person muannas tak dekat depan. Okay, so then okay, now dekat sini mana dia punya dhamma pergi? Kenapa tak tusalliyu? Pasal berat. Ya kan bawah, kan? Ya kan bawah. Sebelum ya baris bawah. So double bawah, placement tu. Kan? Sekarang nak pergi dekat U. U is level 1. Penat lah. So dah basement tu tak kena like tu. So liu. Penat. So jadi tak payah je sudah. Tu so li. Kira ni kes malas lah. Okay. So that is the explanation. Now that and alif, waw, ya adalah huruf-huruf yang huruf illa. Huruf dipanggil huruful illa. Huruful illa. Illa ni apa? Illa ni adalah huruf-huruf yang diberi excuse. Kenapa?
Sebab illa pun maknanya dia sakit. So ini adalah huruf-huruf yang sakit. Dia excuse sebab dia sakit. Illa dalam bahasa Arab sakit, illa pun dalam bahasa Arab excuse. So dia excuse sebab dia sakit, MC. Nah, sebab dia sakit, dia MC, dia tak boleh angkat itu baris. Sebab itu dia tak ada baris dekat sini. Sebab orang yang MC, dia tak payah kena baris. Dia tengok baris dia. Okay. So that is the. So alif waw ya ini adalah huruf-huruf yang MC. Yap. Okay. So jadi diorang akan ada dan tak ada baris, dan kadang-kadang akan hilang, kadang-kadang dia bertukar. Yalah, kadang-kadang kita MC ada orang gajikan kita. Kan? So macam itu. So dia adalah huruf-huruf yang selalu ambil MC nya. MC Queen nama dia. Okay. So this is what we want to learn for this model sahaja. So only this that we want to focus on. Alright? And any question? Yes. Yes. Without the strokes at the back. Without the strokes at the back. Yeah. How This. do you know it's apa tu? Mudarat. Madi or mudarat? Okay. How do you know? Because you look. How do you know? Is because you dah terbiasa dengan dia punya structure. Structure yang macam gini dan yang macam gini. Dia punya tambahan dia dekat depan gini saja. Ya. Ada maknanya dia punya tambahan at this portion. Kan? It can be ya, it can be alif. Buat dia punya tambahan dekat this portion saja. Okay. Then is mudarat. So mudarat dia punya berlakunya, dia punya penambahan adalah dekat sini atau dan dekat sini. Sini ataupun sini dengan sini. Dia tidak akan berlaku dekat sini. Yang berlaku dekat sebelah sini itu nama madi. Madi dia berlaku dekat sini. Okay. So kalau dia ya tak apa huruf pun tapi dia dekat sini, confirm. Double confirm fi'il mudhari. So that is how you look at the things in perspective. Okay? Kan? Yeah. So what we are going to do now? So ya semoga tak di semuanya. Very good. Ya Taufik yatawadda'u. Hamzah yaqra'u. Azmi yajlisu. Okay. So Fatimah takra'u. Fatimah tusalli. Fatimah Maryam taktubu. So dekat depan dia tak. See? Okay. So jadi kalau ini Taufik kita tukar, kita taruh Maryam. Ya, ada juga Maryam jadi apa? Maryam fil jadi ya tukar jadi ta. Okey. Hamzah tukar kepada Fatimah jadi Hamzah takra'u. Understand? Betul? Okey, buat exercise Tapi kalau yang seterusnya tulisan Aina Tazhabu ya Hajian Umar. Ya total lah. Tak. Sebab dia refer to Tazhabi. Tak Tazhabina. Tazhabina. Oh, Tazhabina. Sebab ini third person remember. Bila anda cakap ajak ya jadi second person. Anda tak cakap dengan dia, Okey ya. dia jadi second person. Ini third. Ini third, kita tengah cerita pasal orang ni. Okey. So nak kena Kita third person ya. Okay. Naam. So kalau saya nak tanya Ustaz, mana Hajar Nur Rumah pergi? Aina? Ya. Dia. Dua orang apa nama cakap? Aina, dia. Dia pergi kan. The word pergi tu untuk siapa? Dia. Untuk dia kan. Aina zahabat ataupun Aina tazhabi. Aina tazhabu. Aina tazhabu Hajar Nur Rumah. Kalau lelaki macam mana Tazhabu? Ya sabulah. Ya lelaki. Oh yes. Ya lelaki ya.
Understand? Okay. So this one it will be clearer later dekat module 2. Okay, good. Now okay, dan saya ayat Quran apa yang kita boleh share ni? Okay. Ini satu ayat bila Allah SWT ceritakan tentang kejadian Nabi Adam. Okay, Allah SWT say, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ. Dan apabila Tuhanmu, wahai Muhammad, berkata dengan para malaikat, Inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku nak jadikan dekat atas muka bumi ni satu khalifah. Malaikat menjawab, Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'. Apakah engkau akan jadikan di atas muka bumi itu man yufsidu fiha, iaitu sesosok makhluk yang akan membuat fasad, binasa di atas muka bumi dan menumpahkan darah. Okay? Macam kita kan, orang kahwin tumpahkan darah, darah kambing, darah lembu, kan? Beranak pun kena kenduri juga. Jadi apa saja yang kita buat dalam dunia ni mesti darah akan tumpahkan. Okay? Sama ada perang ke tak perang ke, peace ke war, mesti akan ada darah yang tumpah lah. Unless semua dalam dunia ni jadi vegetarian lah, kan? Dan dia kata apa? Apakah engkau akan jadikan di atas muka bumi ini seorang sekhalifah, manusia, satu creation yang mana mereka ini akan menumpahkan darah dan berbuat binasa atas bumi. Dia sambung lagi, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Sedangkan kami ini bertasbih ke atas kamu, ya Allah, dan wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan kamu. Dan Allah SWT cakap, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah kata, sesungguhnya aku tahu apa yang kau tak tahu. So jadi apakah dia benda itu, kita pun tidak akan tahu. Okay. So dari sudut grammar, dekat sini kita boleh fokus. Dia ada, bila ada nun dekat depan, dia sebenarnya adalah nahnu. Nahnu nusabbihu. Sebab ini siapa yang cakap? Malaikat. Para malaikat cakap, Kami bertasbih. Sampai situ nuqaddisu. Nuqaddisu balik kepada para malaikat. Dan sebab dia kami juga, kami balik pada malaikat. Jadi kita dijadikan di muka bumi ini bukan untuk jadi malaikat rupanya. Jadi malaikat dia ada tugas diorang dah buat apa tugas diorang untuk jadi, untuk mensucikan Allah SWT dan bertasbih kepada Allah. Tapi kita pula ada lain purpose. Kita ada lain purpose, kita tak tahu apa tu purpose. Lepas tu Allah kata, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Hanya aku je tahu itu purpose. So khalifah is just a label. Kita tak tahu apa makna khalifah, tapi dia ada purpose. Dia punya purpose pula bukan solely nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu malaikat punya purpose, bukan itu. Dan juga bukan yasfikud dima. Apa lagi tadi? Bukan membinasakan. Bukan yusidu fil ard, kita punya tugas pun bukan binasa ke atas muka bumi. Dan bukan juga untuk menjatuhkan darah. So dia ada in between tau. Ni between. Terus angel. Lepas tu yang lagi satu devil kan. So that, tapi manusia dia dekat tempat, tapi kita tak tahu tu apa dia buat tengah-tengah.
hanya dengan hidayah daripada Allah SWT kita tahu apa kita punya purpose in life. So dia adalah apa tau, secret lah, saya tak boleh bilang. Nak kena belajar betul-betul. Lepas 2 tahun baru saya dah bilang apa dia. Oh, betul. 2 tahun kena rekod. Kalau pada umur Kalau tak pandang umur macam mana ni Ustaz? betul kan? Bilang sekarang kan? Tapi dia experiential lah. Dia experiential. Jadi dia lepas 2 tahun baru boleh appreciate apa yang saya akan cakapkan tadi. Sekali saya ambil balik. Betul kan? Kesini Ustaz. Ha? Kesini. Tak nak, pasal very precious lah. Very berharga tau benda tu. Astagfirullahaladzim. Ingat dakwah kena sampaikan. Betul. Ya, dakwah dia yang gini. Tapi dia punya secret tu, nak kena betul-betul. Subhanallah. Rasulullah nak dapatkan itu secret dia betapa tu. Dekat Gua Hira. Tapi boleh tahu dekat sini kat Aspire. Apa dia punya secret tu? Dia punya secret tu bila kita tahu, baru bila kita berdoa, kita akan berdoa betul-betul. Dan doa kita akan jadi maintain satu doa saja. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah. Sekarang orang semua baca doa ni, tapi dia tak tahu kenapa dia minta. Beza dia adalah kalau tadi benda tu dah terkeluar, dan baru tahu ini saja yang kita nak. Dia ada missing link tau. Daripada sini pergi sini, dekat sini dia ada kan, macam tak kan? Kita minta keredaan Allah dan syurga. Kenapa? Kenapa tak minta keredaan Allah dan syurga? Ridhaka wa nas'aluka. Tadi nahnu nusabbihu kan? Nahnu nusabbihu. Kita bertasbih. Dekat sini nas'alu. Nas'alu, kami meminta, kami memohon ridhaka, keredaan kamu dan syurga. Dan kenapa kita minta syurga? Sebab apa? Wa na'u, nah lagi. Nah, sebab kami juga meminta perlindungan. Na'udzubika min sakhatika wan nar. Kenapa kita minta dijauhkan daripada jadi dia ada dia punya benda tu kat situ. Kita pada tahu ingatkan saya mungkin dah lupa. InsyaAllah nanti dia boleh ingat. Pasal dia dah ingat tu, InsyaAllah tu elimination tu bukan ni kelas apa. Dan kita dia betul-betul missing link tau. Dia missing link. Dia ni semua kita ingat dia teratur. Dia sebenarnya ada benda yang missing tu dekat sini tadi. Apa yang membuat kita ni bukan Allah ciptakan untuk jadi malaikat kita. Allah SWT kata kalau sekiranya muka di bumi ini dipenuhi oleh semua manusia yang tak ada satu orang pun buat dosa, aku akan hapuskan mereka semua. Sebab defeat the purpose. So, the purpose bukan untuk tak buat dosa. Kita semua tak nak buat, ya. The purpose jadi Allah SWT dalam hadis kursi itu, Rasulullah SAW kata, kalau sekiranya ada sekumpulan manusia memang orang semua tak buat dosa, maka Allah SWT akan binasakan mereka semua dan menggantikan mereka dengan kaum yang lagi satu, yang mana mereka itu melakukan dosa, kemudian mereka bertaubat, kemudian Allah terima taubat mereka. So dekat situ adalah clue. Itu bukan dia punya jawapan, itu dia punya clue dia. Itu dia punya clue saja. Jadi dia punya, kalau sekiranya Allah memang nak untuk kita tak buat malaikat, tak buat apa? Dosa, Allah jadikan kita macam malaikat ni, bagus kan? Tapi tak, itu bukan hikmah. Hikmah adalah untuk jadikan kita manusia. Jadi bila dia hikmah, maknanya dia tepat tau.
Saya mesti jadi saya, awak mesti jadi awak. Dia tak boleh lain. Dia semua ada purpose. Jadi dia macam setiap benang tu dia mesti ada tempat kat mana benang itu mesti berada. Baru permainan itu jadi cantik. Tak? Tak, yang hijau mesti dekat sini, merah mesti dekat sini. Baru dia complete each other. Complete each other. So jadi semuanya ada hikmah. Itu kalau dah sampai kat situ, baru hidup kita akan relax, tenang, senang, riang dan meriangkan orang lain. Jadi sebab itulah kita bila kita dia punya, kalau kita dah tahu itu hikmah, kita hanya akan minta daripada Allah ini, nas'aluka ridhaka wal jannah. Sebab bila kita dah tahu, oh itulah yang kita nak pergi dekat situ, nak dapatkan keredaan Allah Subhanahu Wa Taala dan jannah. Dan bila benda tu tak ada, na'udzubika min sakhatika wan nar. Ini result of tahu itu secret. Result ni apa? Result dah tahu akan dapat ini, ridhaka wal jannah. Tak tahu secret, dapat sakhatika, kemurkaan Allah dan neraka. So jadi kita ni berjalan nak ilmu, itu ilmu kita nak cari. Ada orang boleh dapat, saya bilang aja dia boleh tahu. Ada orang tak payah bilang, tapi benda-benda dekat lain semuanya menuju kepada Allah. Sebenarnya cuma kita tak nampak. Kan dia cakap setiap perkara ke atas muka bumi, dekat langit, dekat air, semuanya menunjukkan kepada itu secret. Kita tak nampak, kita jahil. Kan? So jadi sebab kita cuma tahu dikod satu cara saja. Dia ada banyak kod. Jadi kita cuma tahu dikod satu cara. Nabi Sulaiman, dia boleh faham bahasa binatang, bahasa angin, kan? So jadi itu semua kod. Dia dah dapat dikod, dia bawa kepada Allah SWT. Lepas tu dia punya first wahyu, Iqra. Kalau Iqra tu kita dah faham, semua benda kita faham, tapi kita tak faham. Dia cakap Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca dengan Tuhanmu yang mencipta. Jadi kena tengok ciptaan tu, cari dengan kadang-kadang cari dekat benda tu. Al-ladzi khalaqal insana min 'alaq. Tu macam mana Allah SWT cipta itu proses. Dia boleh ada macam Nabi Adam tu jadi, tapi tak. Jadi Allah SWT nak suruh kita tengok dekat satu benda tau, nama dia proses. Tengok dekat proses. Dan Nabi Adam kan Allah SWT buat daripada tanah tu jadi. Tak, kita tak. Kenapa kita tak jadi macam tanah? Kat situ ada dia punya hikmah. Allah suruh kita baca itu Iqra. Iqra itu proses. Jadi kita bila dah tahu, kita akan keluar nak doa daripada Allah. Itu objektif. Dia punya result of faham tu secret, kita akan dapat keridaan Allah dan jannah. Sebab itu kita mintakan daripada Allah keridaan dan jannah, sebab kita nak tahu tu secret. Wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Tapi bila dah dapat tu secret, kita akan birahmatika nastaghith. Kita akan minta daripada Allah, rahmat Allah. Hanya dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala kita meminta pertolongan. Sebab bila dah tahu tu secret, bukan kerja senang. Jadi Rasulullah SAW dia pergi pertama kan, Suci utama dia pergi itu Gua Hira kan. Kalau kat Aspire Institute 2 tahun kan. Sekali bila dah tu dah dapat itu jawapan, alamak, dia macam orang kahwin kan. Hari bila dia dah akad nikah je dah habis saja, aku terima dia terus, alamak aku sudah buat dah. Betul tak? Tahu jawab dia. Itu je. Sekarang tak tahu secret ni, ini rahmat ni. Ni rahmat. Bila dah tahu tu secret, alamak patutlah supaya dia punya program dia macam gitu. Sebab lepas itu akan ada tanggungjawab.
Sebab itu kita minta rahmat daripada Allah SWT. Tanpa rahmat Allah SWT, tahu secret ke tak tahu secret, tak guna, tak boleh buat. Dia jadi elah, jadi huruf elah. Wa min azabika, wa min azabika nastajir. Dan daripada azabmu ya Allah kami memohon perlindungan. Dan daripada azabmu ya Allah kami meminta perlindungan. Kan? Itu secret walaupun dah tahu. Jadi wali pun wali boleh jatuh. Ya? So itu nak kena lagi. So ini mesti nak kena selalu ingat. Sebab tu lepas kelas baca pasal ini nak kena selalu. Ya? Kita memang betul lah, kita memang tak jadi, tidak diciptakan untuk jadi malaikat. Kita pun tak diciptakan untuk jadi syaitan, right? So tapi kita ada itu benda yang kita nampak. Jadi bila kita dah tahu, baru insyaAllah hidup kita terpandu. Dan baru kita tahu tempat kita dekat mana, dekat dalam permainan itu. Kan? So baru permainan itu dia complete. Yang baru dia terkeluar. Maaf kita buat. InsyaAllah mudah-mudahan. So jadi balik rumah buka surah Al-Baqarah, buka surat yang keempat saya rasa. Surat keempat, surah Al-Baqarah dia dah ada. InsyaAllah SWT. Lepas tu apa Allah buat bila malaikat cakap macam itu? Allah kata Ta'allama Adam al-asma'a kullaha. Lepas tu Allah ajar Nabi Adam semua isim. Okay, kita isim kita dah belajar. Sekarang kita belajar PN. Okay, dekat situ nanti tu baca dan pelan-pelan insyaAllah. Itu semua dia akan tunjuk kepada satu secret. Tak nampak, tak nampak Allah. Sebab itu dekat sini supaya sini dia ajar macam mana nak tengok. Macam mana nak tengok. Ini baru tengok perkataan kan. Tengok satu perkataan kan. Ini baru perkataan. Ini klasikot ni baru level 1 kan. Dia tunjuk pada perkataan. Nanti dari klasikot nanti nombor 2. Klasikot ni klasikot yang ajar tengok perkataan. Klasikot nombor 2 akan ajar tengok sentence. Dekat mana nak tengok dekat itu sentence. Sekarang saya itu tu panjang kan. Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaqal min alaq. Kan? Itu panjang kan. Mana-mana satu nak tengok. Habis apa nak tanya. So jadi itu semua tu. 2 tahun. Ada satu cerita. Ada satu cerita ni. Dia pasal orang tua dengan kapal. Kamu pernah dengar? Pernah dengar? Orang tua dengan kapal. Orang tu dia punya kapal ke? Jadi ada kapal besar. Kapal besar. Kapal besar tu kapal besar. Kapal tu besar. Kapal tu besar, orang panggil itu ship engineer. Ship engineer tu untuk betulkan lah. Panggil engineer after engineer, semua orang tak boleh betulkan. Sekali dia panggil satu orang tu. Orang tu nama Haji Kamal. Datang macam biasa macam biasa. Dia bukan konsultan punya global lah. Just bangsa satu orang biasa. Tapi dia buat kapal, betul kapal daripada dia umurnya youngsters lah. Daripada dia youngsters. Dia datang pun tak ada bawa mesin kapal besar. Tak ada bawa mesin semua tak. Dia bawa dia punya, nanti saya dia bawa balik dia bawa dia punya tool bag toolbox pun tak ada, tool bag aja dia ada. Buat tool bag. Jadi dia inspect tu satu kapal tu. Orang semua dia punya konsultan tengok ikut apa tu yang nak buat kan. Jadi dia tengok gini kan. Lain bunyi lah. Lain bunyi. Lepas tu dia ambil dia punya tukul besi je kan. Lepas tu dia ketuk sikit. Terus kapal tu start lah. Terus kapal tu dah boleh. Jadi terus dia cakap okey lah, dah boleh kan, dah bagus lah. Terus kasih apa, bayar bil lah, kasih bil.
Tapi bila dia kasih bil, harga dia $10,000. Sekali itu owner, kapal owner marah. Dia kata, apa $10,000? Datang ketuk satu kali $10,000. Kali dia cakap, okey, kasih kita itemize invoice. Itemize invoice maknanya apa yang buat sampai $10,000 tu kan. Kali orang tu yang kan, macam tak ada company, tak ada apa semua kan. Dia taruh dua benda lah. Dia taruh item number 1, okey, ketuk dengan tukul besi. Harga dia $2. Sekarang mana lagi $9,998. Dia cakap, knowing where to ketuk $9,998. So ini apa nama dia, nak ajar nak ajar untuk tengok kan. Tu harga dia $2. Tapi nak ajar dekat mana ni nak tengok. Itu berapa harga dia? Tu harga dia $9,000 juga, tapi kita diskaun lah. So jadi disebut the hikmah ni, selalu orang cakap hikmah tu apa? Hikmah tu letak perkara di tempat yang betul kan. Hikmah tu adalah untuk tahu tempat yang betul tu kat mana. So jadi ini Al-Quran, bila Allah SWT turunkan pada kita ni bukan main-main. Dia memang menyempurnakan kehidupan kita. Subhanallah. So sebagaimana hidup kita rasa sempurna dengan Al-Quran, macam itu juga kita nak hidup orang lain pun sempurna dengan Al-Quran. Kalau tak, amin azabika nastajib. Itu tanggungjawab. Itu dia. Faham? Sekarang dia akan dinangkan kita dengan satu lagu. Selfie yang betul. Ustaz, bila matikan nastari, wamin al-hadabikan nastari ni Al-Baqarah. Tak. Dia punya surah sampai kat sini saja. Wadukat isulah saja. Ini semua doa yang kita baca. Ini semua. Ini hadis. Ini doa dia daripada hadis. Orang saya lupa lah pasal minta hadis kan. Tak lupa. Okay. Ini daripada hadis. So insyaAllah kita akan pukul berapa? 10 minit. Tambah 4. Hikmah. Okay. So insyaAllah kita akan berhenti di sini. Kita akan sambung lagi insyaAllah pada hari Sabtu. Okay. Jadi kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. 'Amilna su'an wa zalamna anfusana faghfir lana fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ya Hayyu Ya Qayyum, wahai Tuhan yang Maha Hidup, yang Maha berdiri dengan sendirinya. Bi rahmatika nastaghith, dengan rahmat ya Allah kami meminta pertolongan. Wa min azabika nastajib, dan daripada azab ya Allah kami meminta perlindungan. Aslih lana syu'unana kullaha, perbaikilah bagi kami segala urusan kami. Wala takilna ila anfusina tarfata ainin, dan janganlah engkau tinggalkan kami dengan diri kami sendirian walaupun dengan sekelip mata. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, cukuplah bagi kami Allah, dan Allah lah sebaik-baik wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir, Allah lah sebaik-baik pembantu dan Allah lah sebaik-baik penyelamat. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyil azim, dan tiada daya dan tiada upaya melainkan dengan Allah yang Maha Agung. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Besok Ustaz Ahmad Hafiz yang ajar, Ustaz baru. Besok juga saya ajar. Besok hari Khamis. Ustaz, kalau saya cakap ikhlas baca lah kan. Kalau Yes. ikhlas baca lah. Ya. Kalau saya baca